लोकसभा चुनाव समाप्त हो गई है। आसनसोल एवं बर्दवान दुर्गापुर की दोनों सीट ही तृणमूल ने जीत हासिल की है। अब नगर निगम चुनाव की तैयारी में तृणमूल जुट गई है, जिसको देखते हुए पार्टी में काफी फेरबदल की जा रही है। पहले तो अड्डा के अध्यक्ष तापस बनर्जी को पद से हटाकर एक व्यवसाय व्यक्ति को अड्डा का अध्यक्ष बनाया गया, जिसको लेकर पार्टी में हलचल मचा हुआ है। तापस बनर्जी कम के समय से आसनसोल के मेयर एवं विधायक थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अड्डा का अध्यक्ष बना दिया था। काफी अच्छे विचार के थे। उन्होंने अपने क्षेत्र से तृणमूल को लोकसभा में जीत दिलाई है। उसके बावजूद भी उन्हें अड्डा के पद से हटाया गया, जिसको लेकर पार्टी में हलचल मचा हुआ है। आज शाम को अरविंदो पार्टी कार्यालय ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष राज्य के मंत्री अरूप विश्वास एवं राज्य के पंचायत एवं ग्रामीणों मंत्री प्रदीप मजूमदार, पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल के अध्यक्ष एवं पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा के सांसद कीर्ति आजाद झा, दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड के चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, राखी तिवारी, धर्मेंद्र यादव, सुभाष मंडल, प्रभात चैटर्जी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी की उपस्थिति में पश्चिम बर्दवान जिला कार्यकारी समिति के सदस्य पंकज रॉय सरकार को अरूप विश्वास ने नो पार्टी का झंडा हाथ में थाम कर अपने पार्टी में शामिल कर लिया। अरूप विश्वास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कही। वहीं पश्चिम बर्दवान जिले के सीपीएम सचिव गौरंग चट्टोपाध्याय ने रविवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज रॉय सरकार को बर्खास्त करते हुए ये बातें कही। অকালের বাজারে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি ছাড়তে আমরা পার্টির নির্দেশে অল টাইম আবেদন করি। অল ইন্ডিয়ার চাকরি ছেড়ে 2019 17 সাল থেকে পার্টি নেতারা আমাকে বলে গেছে লাস্ট 2019-এ আমার 16 বছর চাকরি ছিল, আমি চাকরি ছেড়েছি। তো ফলে পার্টি ছাড়ার কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, তাহলে এর থেকে বেশি কিছু বলবো না। আর তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের বিভিন্ন লড়াই আন্দোলনে আমাকে থাকতে হয়েছে, নেতৃত্ব দিতে হয়েছে, এটাই তো লয়ালিটি। এই পার্টির মধ্যে আমার যে বিতর্ক চলেছে পার্টির বাইরে যে আন্দোলন, পার্টির বাইরে যে মাস মুভমেন্ট, সে মাস মুভমেন্টে পার্টির নির্দেশ মেনে আমি সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি দায়িত্ব পালন। তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো কর্মী, কোনো পুলিশ অফিসার তারা যদি ব্যক্তিগতভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আমি এর আগেও একটা ঘটনার পর বলেছিলাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আমাদের যেন ভুল না হয়ে, তখন তো তৃণমূলে আসার কোনো ব্যাপার ছিল না। তা আমি কোথাও যদি হচ্ছে যে এই ধরনের আঘাত কাউকে দিয়ে থাকি ব্যক্তিগতভাবে, আমি তাকে অনুরোধ করবো যে মার্জনা চেয়ে তার কাছ থেকে। কিন্তু আমি চাই যে দুর্গাপুরকে নতুন রূপে পুনর্গঠন করার কাজে তৃণমূল কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুক। আর এই কাজ বরিষ্ঠ নেতা শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়, বরিষ্ঠ মন্ত্রিসভার সদস্য, আমাদের জেলার সভাপতি এবং আরও বিশিষ্ট বরিষ্ঠ নেতৃত্ব, এছাড়া আমাদের সদ্য নির্বাচিত সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝা মহাশয় নিজে আছেন। আজকে সবাই মিলে আমরা শুনলেন, আমরা পঙ্কজ রায় সরকার মহাশয়কে আমাদের দলে স্বাগত জানালাম। গণতন্ত্রের শেষ বিচার জনসমর্থন। আমি অন্যতম জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে দুর্গাপুরবাসী তথা দুর্গাপুর বর্তমানে মানুষ। প্রথমেই আমি আপনাদের মাধ্যমে পুরো বর্ধমানবাসী, আসানসোলবাসী সহ বাংলার সমস্ত মানুষকে অভিনন্দন জানাই। যে কথা আমাদের দলের সভাপতি বলছিলেন যে দুর্গাপুর, আসানসোল এবং বর্ধমানের মানুষ দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছে এবং তাই আমাদের দুজন সাংসদ তাদের আশীর্বাদ এবং সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় আছেন, মাননীয় মন্ত্রী আমাদের অভিভাবক শ্রদ্ধেয় প্রদীপ মজুমদার স্যার আছেন, আইনটিডিসির প্রেসিডেন্ট জেলা ভাই অভিজিৎ ঘটক আছেন, অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় আছেন, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের অসীমাদি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।